قطر में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी पूरी हो चुकी है। तारीख में पहली मर्तबा आलमी फुटबॉल कप का टूर्नामेंट किसी अरब मुल्क में मुनक़िद हो रहा है। इसी वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता में खुशी की लहर है और हर कोई इसे तारीखी लम्हा बता रहा है। 20 नवंबर से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और 18 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप को यादगार और तारीखी बनाने के लिए कतर की हुकूमत पिछले 6 सालों से लगातार तैयारी कर रही थी। ऐसे शानदार और खूबसूरत स्टेडियम बनाए गए हैं जिसका तस्करा पूरी दुनिया में है। स्टेडियम के डिजाइन बहुत ही मुनफरिद और अरब कल्चर की अक्कासी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेडियम की पूरी तफसीलात बताने जा रहे हैं। कतर ने कुल कितने स्टेडियम बनाए हैं, स्टेडियम का डिजाइन कैसा है, उनके नाम क्या है, कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है, खूबसूरती कैसी है और फुटबॉल का टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाने के बाद इन स्टेडियमों का क्या होगा। कतर ने आलमी कप की मेजबानी के लिए 8 स्टेडियम तैयार किए हैं जिनके नाम हैं लोसील स्टेडियम, स्टेडियम 974, असुमामा स्टेडियम, अलबैत स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अहमद बिन अली स्टेडियम, शहर तालीम स्टेडियम और अल जुनूब स्टेडियम। खेल के तमाम मैदान अरब वर्षे के अनोखे पहलुओं की अक्कासी करते हैं और 20 नवंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में लाखों शायकीन की मेजबानी करेंगे। आइए जानते हैं हर एक स्टेडियम का मुख्तसर तारुफ। सबसे पहले लोसील स्टेडियम कतर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसमें 80,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। यह वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल की मेजबानी करेगा, यानी फाइनल मैच यहीं खेला जाएगा। टूर्नामेंट की वेबसाइट के मुताबिक स्टेडियम को रोशनी और साए के मुताबिक डिजाइन किया गया है, जैसा कि रवायती फिनार लालटेन में देखा जा सकता है। स्टेडियम को अरब दुनिया की एक इमारत की नुमाइंदगी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसमें खित्ते से बर्तनों, प्यालों और आर्ट के फन पारों की नुमाइश भी की गई है। फाइनल के अलावा लोसील स्टेडियम 6 ग्रुप मैचों और 1 सेमीफाइनल समेत नॉकआउट राउंड के 3 मैचों की मेजबानी भी करेगा। यह स्टेडियम दोहा शहर के मरकज से 15 किलोमीटर दूर नॉर्थ में वाक़ है और नए लोसील मेट्रोपॉलिटन के मरकज के तौर पर खड़ा है। टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाने के बाद इस लोसील स्टेडियम को स्कूलों, दुकानों, खेलों की सहूलियात और सेहत के क्लिनिक समेत एक कम्युनिटी मरकज में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम की 80,000 कुर्सियों में से ज्यादातर को हटा दिया जाएगा और उन्हें खेलों के मंसूबा के लिए गिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा मदीनतुल इल्म स्टेडियम है। एजुकेशन सिटी स्टेडियम का डिजाइन रवायती इस्लामी फन तामीर की ज्योमेट्री शक्लों के मुताबिक है। 40,000 सीटों की गुंजाइश वाला यह स्टेडियम मारूफ यूनिवर्सिटीज में घिरा हुआ है। उसका मुनफरिद कूलिंग सिस्टम है, उसके आसपास सब्जा है, उसको पायदार अंदाज में और मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए तामीर किया गया था। हीरे की शक्ल के स्टेडियम की इब्तदाई गुंजाइश 40,000 सीटों की होगी, जो टूर्नामेंट के अख्ताम पर कम होकर 25,000 रह जाएंगी और बकिया सीटों की कुर्सियां तरक्की पजीर ममालिक को गिफ्ट कर दी जाएंगी। अहमद बिन अली स्टेडियम यह तीसरा स्टेडियम है जहां 40,000 सीटों की गुंजाइश है और इस स्टेडियम का एक अछूता डिजाइन है। स्टेडियम और इसके आसपास की इमारतें मकामी सकाफत और रिवायात के पहलुओं की अक्कासी करती हैं। पेचीदा पहलू रेत के टीलों की लहरों की अक्कासी करता है, जबकि पेचीदा हिंदसी नमूने, सहरा और जंगलों की खूबसूरती, देसी नबातात और हैवानात के साथ साथ मकामी और बैनुल अक़वामी तिजारत की भी अक्कासी करते हैं। टूर्नामेंट के अख्ताम पर यह कतर के रियांस स्पोर्ट क्लब का मरकज होगा। यहाँ पहले से मौजूद असल स्टेडियम के 80% से ज्यादा तामीराती मवाद को बरकरार रखा गया है, जबकि मौजूदा दरख्तों को भी एहतियात से बाकी रखा गया। इस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए शायकीन माहौल दोस्त नए दोहा मेट्रो सिस्टम के जरिए सफर कर सकेंगे। टूर्नामेंट के बाद स्टेडियम की आधी सीटें बाहर के मुल्कों को फुटबॉल के तरक्याती मंसूबों के लिए गिफ्ट की जाएंगी। असुमामा स्टेडियम 40,000 सीटों की गुंजाइश रखने वाला असुमामा स्टेडियम खास तौर पर इसी फीफा वर्ल्ड कप के मैचों के लिए पहली मर्तबा तैयार किया गया है। इसका डिजाइन रवायती जालीदार अरबी टोपी तहफा की अक्कासी और तर्जमानी करता है। यह स्टेडियम क्वार्टर फाइनल मरहले तक मुतअद्दिद मैचों की मेजबानी करेगा। स्टेडियम के अंदर ठंडे माहौल को बरकरार रखने के लिए पूरे ग्राउंड में एयर कंडीशन के बैरूनी इखराज का निजाम लगाया गया है। इख्तितामी तकरीबात के बाद स्टेडियम की गुंजाइश को कम करके 20,000 सीटें कर दी जाएंगी और बकिया इजाफी सीटें तरक्की याफ्ता ममालिक को गिफ्ट में दी जाएंगी।
یہ رقم یا یہ گفٹ قطری عوام کی سخاوت کی حقیقی عکاسی کرے گا۔ بوتیک ہوٹل اسٹیڈیم کے سب سے اوپر بنایا جائے گا اور عالمی شہرت یافتہ اسپیٹر اسپورٹس کلینک کی شاخ قائم کی جائے گی۔ یہ اسٹیڈیم ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک کمیونٹی کی خدمت جاری رکھے گا۔ 5واں اسٹیڈیم ہے جس کا نام ہے اسٹیڈیم 974۔ یہ شپنگ کنٹینرز کو ماہرانہ انداز میں جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کی گنجائش بھی 40,000 لوگوں کی ہے اور اس کا نمبر رکھا گیا ہے 974۔ 974 قطر کے لیے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ اس کی تعمیر میں ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔ یہ عارضی مقام سب سے زیادہ پائیدار اسٹیڈیموں میں سے ایک ہے۔ اسے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا مکمل طور پر ڈیماؤنٹیبل ٹورنامنٹ مقام کہا جاتا ہے اور روایتی اسٹیڈیموں کے مقابلے میں اس کی تعمیر میں کم مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مستقبل میں ڈیولپرز کو کھیل کے میدانوں کی تیاری کے لیے ایک بلو پرنٹ بھی فراہم کرے گا۔ 6واں اسٹیڈیم ہے البیت اسٹیڈیم۔ یہ الخور شہر میں واقع ہے جو غوطہ خوری اور ماہی گیروں کے لیے مشہور ہے۔ البیت اسٹیڈیم بیت الشعر کی نقل کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ خیمے تاریخی طور پر قطر کے خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 60,000 کی گنجائش والے اس میدان میں پیچھے ہٹنے والا چھت کا نظام اور جدید کولنگ سسٹم بھی موجود ہے، اس لیے شائقین آرام سے میچ دیکھ سکیں گے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کے کچھ اہم میچوں کی میزبانی کرے گا۔ ان میں افتتاحی میچ، 5 اضافی گروپ میچ، نیز ناک آؤٹ کے مرحلے کے میچ بھی شامل ہے۔ ان میں ایک سیمی فائنل میچ بھی شامل ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر پنڈال کی تقریباً نصف سیٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر میں فٹ بال منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ الجنوب اسٹیڈیم، اس کا ڈیزائن روایتی کشتیوں کے مطابق ہے۔ الوکرا کے سمندری سفر کے ماضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم کی گنجائش بھی 40,000 سیٹوں کی ہے۔ یہ قطر کے قدیم ترین آباد علاقوں میں سے ایک ہے اور چھت کو جہاز کے ڈیزائن کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس ڈھانچے کا مطلب الٹے ہوئے دھوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں جدید کولنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹنے والی چھت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیڈیم کو پورے سال استعمال کیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم تک دوحہ میٹرو کے الوکرا اسٹیشن کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے بعد اسٹیڈیم کی گنجائش 40,000 سے کم ہو کر 20,000 ہو جائے گی اور اوپر کی 20,000 کرسیاں بیرون ملک فٹ بال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے عطیہ کی جائیں گی۔ 8واں اور آخری اسٹیڈیم ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ 1976 میں تعمیر کردہ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ایشیائی کھیلوں، خلیج عرب کپ اور AFC ایشیائی کپ کی میزبانی کر چکا ہے۔ 2019 میں اس نے فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائنگ میچوں کے ساتھ IAAF ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کی تھی۔ اس اسٹیڈیم کو عالمی کپ کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا پہلا مقام تھا جس نے عالمی پائیدار جائزہ نظام GSAS کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ اسٹیڈیم کی دوہری محرابیں تعمیر نو کے بعد برقرار رکھی گئی ہیں اور اب نیچے ایک وسیع چھتری کی طرف سے مکمل کیا گیا ہے جو نئے کولنگ سسٹم کو اسٹیڈیم میں ملاتا ہے۔ نئے درجے میں 10,450 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے لیے گنجائش 40,000 سیٹوں کی ہے۔ اس میں ایک نیا LED لائٹنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے اور یہ اس تجربے میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے۔ اس اسٹیڈیم میں دوحہ میٹرو گولڈ لائن کے اسپورٹ سٹی اسٹیشن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم اسپائر زون کے قلب میں واقع ہے۔ یہ قطر کا کھیلوں کی عمدگی کا مرکز ہے۔ یہ سال 2006 میں ایشیائی کھیلوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ کھیلوں میں شرکت کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن